भाई अल्लाह पाक का इतना करम है कि रात को मोबाइल रख के सोती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ तो मेरे अकाउंट्स में डॉलर आए होते हैं। लोग 8 घंटे 12 घंटे जॉब करते हैं, उसके बाद भी कितनी सैलरी होती है 50 60 70, लेकिन मैं इतना कमाती हूँ कि लोग सोच भी नहीं सकते 2 घंटे 3 घंटे काम करके। अजमल भाई, मेरा बेसिक आपके साथ बैठने का मकसद ये है कि आपको अपनी आवाज़ सुनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी आवाज़ उन लड़कियों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल कर रही हैं, लेकिन 16 17 साल अपनी डिग्रीज लेने के बाद भी उनके पास क्या पता कि फ्यूचर में ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो जिनसे वो अर्निंग कर सके, लेकिन मैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगी जिससे वो अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर सकते हैं। अजमल भाई, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ना ये स्कैम, ऑनलाइन अर्निंग जो है ये स्कैम है, फेक है, हमसे जस्ट पेमेंट ली जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक बार सीखने वाले बने, अपना दिल जो है वो पुख्ता रखें कि आप ये कर सकते हैं, तो देखिएगा आप लाखों में कमाते हैं। मैं भी कमा रही हूँ, आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। दुख होता है और तकलीफ होती है जब मैं सुनती हूँ कि मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने जो है बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, लेकिन हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वैसा है जिसमें आप इन्वेस्ट ना भी करें तो हम आना लाखों कमा सकते हैं। पहले जमाने थे कि लाखों लगाओ करोड़ों लगाओ तो उतना ही अर्न करो, प्रॉफिट लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप इतने से हिस्से से इतना कमा सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी मिसाल है आपके सामने। भाई दुख होता है लड़कियों को देख के जिनके पास टैलेंट है और कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये महाना 8 घंटे 10 घंटे जॉब करती हैं, महाना 1 लाख तक सैलरी ले लेती होंगी, लेकिन मैं उनसे ज्यादा कमाती हूँ, उनसे ज्यादा अर्न करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी ये करें। हर काम को करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, एक फैक्ट्री चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास ना कोई फैक्ट्री है, लेकिन मैं फैक्ट्री से ज्यादा अर्न कर रही हूँ। तो इसकी क्या वजह? मेरे पास सिर्फ ये चीज है और सब कुछ जो है ना मेरा इसी में है, और यही मेरी जान है और यही मेरा काम है। अजमल भाई देखें, ये चीज जो मैं कर रही हूँ ये मैं आपके व्यूवर्स को भी बताऊंगी, उनको दिखाऊंगी, और लेकिन ये है कि अगर आपने मेरे जैसा कमाना है, लाखों कमाने हैं, तो करना वो होगा जो मैं कह रही हूँ। ये वीडियो भी व्यूवर्स को कहिएगा पूरी देखें, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को सिखाते हैं। हम फिजिकल नहीं सिखाते, ऑनलाइन सिखाते हैं। अच्छा, 20 साल आयशा हमारे साथ मौजूद है। इनकी बातें बड़ी अजीबो गरीब लगेंगी बेशुमार लोगों को जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन अर्निंग है क्या ऑनलाइन अर्निंग वाकई है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बेशुमार लोग अभी भी ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन डॉलर्स कमाने पे बिलीव नहीं करते। अभी भी बेशुमार परसेंटेज है पाकिस्तान में जिनको ऑनलाइन अर्निंग का पता ही नहीं। वो कहते हैं ये स्कैम है, ऐसा होता ही नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ऐसे लोगों को आप यकीन कैसे दिलाओगी? यकीन इस तरह दिलाऊंगी कि उनके पास समझने की सलाहियत है और वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ एक बार ऐड होंगे ना, वो खुद ही आपको कल को ये कहेंगे अजमल भाई आपकी वीडियो देख के जिनसे कांटेक्ट किया था ना, जिस आयशा से, उसने हमें किसी काबिल बना दिया। जबरदस्त दावा है आपका। मेरा दावा है। जो आपसे राब्ता करेगा आप उनको ऐसी स्किल देंगे कि इंशाल्लाह उनकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल जाएगी। कितने लोगों की जिंदगी इस वक्त तक बदल चुकी है? इस वक्त कम से कम भी 3-4 हजार 3-4 हजार लोग आपसे सीख कर पैसे कमा रहे हैं। कमा चुके हैं। कितने कमा रहे हैं? वो लाखों कमा रहे होंगे। आज आप किसी के पास भी जाएंगे वो ये कहेंगे कि अजमल भाई हम कम से कम भी 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, जो लोग आपसे सीख कर कमा रहे हैं कहाँ से हैं? कितनी एजुकेशन है? मर्द हैं, औरतें हैं, क्या कौन है ये जो भी है 3-4 हजार में से ऑल ओवर पाकिस्तान से हैं, ऑल ओवर कंट्रीज से हैं। कोई एज लिमिट नहीं, कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती। जस्ट मैटर करता है तो आपका ब्रेन, आपकी सोचने की सलाहियत और समझने की सलाहियत। देखें, हर काम के लिए ना, देखें हर जॉब के लिए एक सीवी मांगी जाती है, कोई एक्सपीरियंस की बात की जाती है, तजर्बे की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, यार इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। आपकी शरायत है क्या? हमारी ना कोई एज की रिक्वायरमेंट है, ना हमारी कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना कोई और चीज की रिक्वायरमेंट है। हम लोग को जस्ट ये है कि हम पहले पूछते हैं कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, सोच सकते हैं। सिर्फ ये सवाल है कि अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं तो देन हम आपको जो है ये सिखाएंगे। मतलब आपके इंटरव्यू में सिर्फ एक बात शामिल है कि ये पूछती है कि करोगे या करना चाहते हो या करना चाहती हैं। आप 40 साल के भी हैं या 50 साल के भी हैं ना, आप करना चाहते हो तो हम आपको करवाएंगे। चलिए मुझे बताइएगा आयशा, ये जो आप स्किल्स सिखाती हैं कितनी देर में सिखाती हैं? इसका क्राइटेरिया ये है कि ये 2 मंथ्स हम सिखाते हैं। फिजिकल हम नहीं सिखाते, ऑनलाइन सिखाते हैं। आपके पास जस्ट आपका ये मोबाइल होना चाहिए और आपको ये चलाना आता हो। देन उसके अलावा हम 3 कोर्सेज करवाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग करवाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाते हैं और फ्रीलांसिंग करवाते हैं। ये 2 मंथ्स का कोर्स होता है। 1 मंथ में भी इंसान ट्रेन हो जाता है अगर वो होना चाहे तो। अगर वो चाहे कि मैं 1 मंथ में ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दूं तो ये 3 कोर्स है हमारे। 10,000 हमारी फीस होती है और उसी में हम जो है ये सिखाते हैं। मुझे बताइएगा ये 3 कोर्सेज करवाने की वजह क्या है? वजह यह है कि आगे जो हमारे आने वाला फ्यूचर है वो कन्वर्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। जॉब्स नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, बाहर जॉब्स नहीं है। जितना मर्जी सीवी लेके कहीं भी चले जाओ, बाद में ये आता है कि हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ ये है कि आपने जस्ट थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है और वो भी गारंटी है कि आपको वो वापस आ ही जाएगा। जब आप लाखों कमाएंगे ना तो 10,000 15,000 आपके लिए मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं। ये 3 कोर्सेज सिखाने की वजह यह है कि कल को लोग घर बैठे
جو ہماری مائیں بہنیں یا بھائی ہیں جو باہر نہیں جانا چاہتے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈسیبل بھی ہیں لیکن سیکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. تو عائشہ جو لوگ اور بھی سکھا رہے ہیں, اور بھی تو لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, آپ کو کیوں کر لگتا ہے کہ جو آپ سے سیکھے گا وہ کمال کا سیکھے گا؟ آج کل آپ کو پتا ہے یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, سوشل میڈیا مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے. جی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں بھی ہے نا, تو آپ اپنا موبائل لے لیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر لیں, آپ لاکھوں کمائیں گے. ٹھیک. اجمل بھائی, میں یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے ہی سیکھیں, کسی بھی اتھینٹک ادارے سے سیکھ لیں, کوئی بھی سکھانا, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے سیکھیں جو آپ کو سکھانا چاہتے ہو. آج کل واقعی اسکیم بہت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی اسکیم نہیں ہے, پیمنٹ لے لیتے ہیں, بعد میں نہ کوئی گروپ میں ایڈ کرتا ہے, نہ کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے, نہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, سیکنڈ ٹائم پوچھتے ہیں, تھرڈ ٹائم پوچھتے ہیں, لیکن آگے سے کیا رسپانس آتا ہے کہ ہم نے پہلے ایک بار آپ کو بتا دیا ہے, اگر نیکسٹ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. لیکن ہمارے ہاں ایک رول ہے, اگر آپ کو 10 بار بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو میں آپ کو 10 بار بھی بتاؤں گی. میں ایز اے ٹرینر ورک کر رہی ہوں, میں ایز اے ٹرینر آپ کو گائیڈ کروں گی, ڈیپلی جا کے گائیڈ کروں گی, جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوں گی, جس میں آپ کو ایشو آ رہا ہوگا, جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا, مجھ سے آپ 100 ٹائمز بھی پوچھیں گے نا, میں 100 ٹائمز بھی آپ کو. نہیں عائشہ, اگر آپ اتنی مہان ہیں, اتنی عظیم ہیں, اتنی مہربان ہیں, تو لوگوں کو فری کیوں نہیں سکھا رہی ہیں آپ؟ اجمل بھائی, آپ فری کی بات کرتے ہیں, یہ فری ہی ہے قسم کا. اگر آپ دیکھیں کسی بھی اور اتھینٹک ادارے میں چل جائیں, وہ یہ کہیں گے 50,000 پے کر دیں, 60,000 پے کر دیں, 1 لاکھ پے کر دیں, 150 پے کر دیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم آپ کو فری ہی سکھا رہے ہیں. اگر ہم بالکل فری سکھانے لگے تو لوگ جو ہے انٹرسٹیڈ نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے بس یہ اپنی ہی پروموشن کروا رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی فیس ہے اور آپ کے لیے بالکل مفت ہے. مجھے بتائیے گا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم آن لائن نہیں سیکھنا چاہتے, فزیکل سیکھنا چاہتے ہیں, فزیکل کلاسز آپ کیوں نہیں لیتی؟ فزیکل ہم اس لیے نہیں لیتے کہ انسان نے کہیں سے بھی آنا ہوتا ہے, کوئی دور ہو جاتے ہیں, لیٹ ہو جاتی ہے, ہماری کلاس ایک ٹائم پہ سٹارٹ ہوتی ہے, اس ٹائم پہ انسان کو نہیں سمجھ آتی. آن لائن ہے, آپ کو جب کہ آپ کی ٹائمنگز رکھی جائیں گی, اسی ٹائمنگ میں آپ کو ڈیٹیلز دی جائیں گی, بتایا جائے گا, اور جسٹ آپ کو ہی بتایا جائے گا. کلاسز دی جاتی ہیں آپ کو ایک ایپ پہ, اس ایپ پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں لوگ, ڈالرز کمانا چاہتے ہیں, بسم اللہ کہاں سے پڑھیں؟ بسم اللہ یہاں سے پڑھیں کہ واٹس ایپ پہ اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے, وہاں کانٹیکٹ کریں, آپ کو گروپ میں ایڈ کروں گی, آپ کا ایڈمیشن ہوگا, اس کے بعد آپ کو آن لائن کلاسز سکھائی جائیں گی, اور آپ ود ان 2 months میں آپ بالکل ٹرین ہو جائیں گے. چلیں عائشہ, بہت شکریہ. ہماری خواہش ہے کہ اسی درد دل کے ساتھ, محنت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ پاکستانیوں کو گائیڈ کریں, ان کو ڈالرز کمانے کے قابل بنائیں. اینڈ پہ کوئی ایسی بات جو میں نہیں پوچھ پایا, آپ ویورز کو بتانا چاہیں؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کئی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو کہتی ہیں کہ مجھ سے بھی ملتی ہیں کہ مس میرے شوہر جو ہیں وہ کماتے نہیں ہیں, بچے بھوکے ہیں, یہ ہے, گھر میں راشن نہیں ہے, گھی نہیں ہے, چینی نہیں ہے, مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ جو میں گھر بیٹھ کے کر سکوں. کئی فیمیلز کی زندگیاں بدلی, اور ہمارے اسکرین پہ بھی کچھ ایسی فیمیلز ہوں گی جو یہ ان چیزوں سے تنگ ہیں, وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں. اجمل بھائی, آپ کو بتاتی چلوں, آپ نے مجھ سے تو پوچھا نہیں کہ میں یہاں کیسے آئی. میں بھی یہاں ایسے آئی کہ میں بھی بہت پریشان تھی, میں ایجوکیشن سٹارٹ کی ہوئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں مزید آگے پڑھ سکوں, لیکن میرے ایکسپینس ایسے نہیں تھے کہ میں آگے پڑھ سکتی. لیکن مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں انویسٹ کریں. اس ٹائم تو میں نے بہت کم میں جو انویسٹ کر کے اپنا لاکھوں کمانے لگی, اور آج میں ایک اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہی ہوں, اور لوگوں کو بھی سکھا رہی ہوں, ایز اے ٹرینر بھی میں ورک کر رہی ہوں. چلیں عائشہ, اسی طرح کام کرتی رہیں. میرے ویورز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.